बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ तमाम की खिदमत में। प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो इस्लाह नफ्स, रूह की बीमारियों का इलाज, इस हवाले से मुसलसल यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं वजूदुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जो इस वक्त भी हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जिनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे इस्लाह नफ्स, रूह की बीमारियों का इलाज। इस हवाले से सबसे पहले तो हम जनाब का इस्तकबाल करते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जनाब, जैसा कि कल का जो एपिसोड गुज़रा है उसमें हम लोगों की जो गुफ्तगू हो रही थी वो गुस्सा क्या है, और अगर वो बुरा है तो खुदा ने उसको हम लोग पर क्यों वो किया कि गुस्सा हम लोगों को आए, और आपने उसकी 3 किस्में भी बताई। आपने कहा एक कभी होता है और एक ऐसा गुस्सा है जो अल्लाह की इताअत के लिए होता है, तो आपने इसकी पूरी कंडीशंस बताई थी। अब इस वक्त हम ये चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो नौजवान हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए गुस्से के जो असबाब आपने बताए थे तो उसमें क्या असबाब हैं, और जो बुरा गुस्सा जिसको कभी गुस्सा कहते हैं तो वो उसका सबब क्या है, इस हवाले से मेरा सब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली मकाम ने जिन रज़ाइल अखलाक़ी से पनाह मांगी है परवरदिगार से, उनमें एक गज़ब है, और वो गज़ब के जो मज़मूम करार दिया गया है, कभी करार दिया गया है। अलबत्ता मैं फिर तज़किरा करूँ कि हर गुस्सा कभी नहीं होता बल्कि ममदूह होता है। अगर हक़ की इत्तिबा के लिए गुस्सा आता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि काबिल तारीफ़ है। आपका जो सवाल है कि जो बुरा गुस्सा है इसके असबाब क्या होते हैं, आखिर क्यों आता है इंसान को ये गुस्सा, 3-4 सबब हैं इसके जो उलमा ने बयान किए हैं कि इंसान को गुस्सा इस सबब से आ सकता है, इस वजह से आ सकता है। वो गुस्सा जो कभी है अलबत्ता, वगरना जो ममदू है वो तभी आएगा जब अल्लाह की इताअत के लिए हो। ये जो गुस्सा आता है कभी, जिसकी मुमानियत की गई है, जिसको हमें पी जाना है, जिसको जाहिर नहीं करना है, उसका पहला सबब ये होता है कि जब हमारे वजूद के अंदर हसद का मादा पैदा हो जाए तो हमारे गुस्से में इजाफा हो जाता है। हसद क्या है? ये भी एक बीमारी है। इंशाअल्लाह इन्हीं एपिसोड्स में इमाम अली मकाम ने फ़ौरन गुस्से के बाद जिस बीमारी का नाम लिया है वो हसद ही है। इंशाअल्लाह उसको पेश करूँगा। तो हसद एक सबब बनता है कि इंसान का गुस्से में इजाफा होता है। आप कहेंगे कैसे? जब इंसान अपनी ऊपर निगाह डालता है कि उसको परवरदिगार ने कुछ नेमतें दी हैं, और फिर उसकी निगाह पड़ती है किसी दूसरे शख्स के ऊपर कि जिसके पास नेमतें इससे ज़्यादा हैं, तो वो उससे हसद करता है। हसन तुम, यहाँ से हसद शुरू होता है। अगर उसने अपने नफ्स की तरबियत नहीं की है, अगर कोई इंसान इस्लाह नफ्स नहीं करता है तो दूसरे के पास जब अपने से इजाफा तौर पर कोई चीज़ को देखेगा उसके अंदर हसद पैदा होगा कि मेरे पास ये शय क्यों नहीं है और इसके पास क्यों है। जब ये हसद पैदा होता है तो अब उस हसद को जाहिर करने के लिए जो 3-4 रास्ते होते हैं कि कैसे वो ये जाहिर करे कि मैं तुमसे जलता हूँ, मैं तुमसे हसद करता हूँ। इसी में गुस्सा भी आ जाता है उसको। हसन तुम, उसमें एक तरीका ये होता है कि इंसान को गुस्सा आता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास, मैं बहुत कोशिश करूं और पूरे बरस में मेहनत करता रहूं, मगर मेरे नंबर 17-18 ही आते हों मिसाल के तौर पर, और जबकि मेरे साथ क्लास में पढ़ने वाला कोई एक ऐसा शख्स हो कि जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता हो, लेकिन उसके नंबर हमेशा 20 आते हों, हमारे 18 आ रहे हैं और उसके 20 आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या होगा? अगर ये रकाबत है कि मैं ये चाहूं कि उसके 20 आते हैं तो आते रहें मगर मेरे भी 20 आए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं, ये सही है। ये हम भी मेहनत करें और वो भी 20 लाए और हम भी। लेकिन बाज़ वक्त ये होता है कि जब हम सोचते हैं कि नहीं हम तो 20 तक पहुंच ही नहीं सकते, हम तो 18 पे रुके हुए हैं, मगर ये 20 पे ला रहा है, तो अब हमें यहाँ से हसद पैदा होता है कि मेरे तो 20 नहीं होंगे, इसके किसी तरह 18 हो जाएं। और अगर जब 18 नहीं होते हैं तो मेरे अंदर एक जलन और एक हसद का मादा पैदा होता है। जब उस हसद के बाद भी हम ये देखते हैं कि उसके नंबर मुसलसल 20 आ रहे हैं, तो अब हसद से जब कोई नतीजा हमको हासिल नहीं हुआ तो हमारे अंदर गुस्से की कैफियत तारी होती है, और अब जहां मौका मिलता है हम उससे लड़ने के फराक में आ जाते हैं, और हम ये सोचते हैं किसी तरह इसको हम जलील करें, इसलिए कि उसको वो वाली इज्जत मिली हुई है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास 18 नंबर है, उसके पास 20 नंबर है, उसकी इज्जत ज्यादा है। तो अब ऐसा गुस्सा करके हम उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा एक गुस्से का जो सबब होता है वो है हसद। दूसरा सबब है घमंड। बाज़ वक्त इंसान इतना ज्यादा तकब्बुर में डूब जाता है
کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, اپنے ہی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے, اپنی ہی عقل کو عقل کل سمجھتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جب یہ کوئی خطا کرتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, اور اس کو کوئی تیسرا شخص سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو غصہ آتا ہے. اس کو پشیمانی نہیں آتی, اس کو غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرا فعل سب سے اعلیٰ ہے, جو ہم کریں سب سے اچھا ہے, سب سے بہتر ہم ہیں, یہ میرے اندر گھمنڈ ہے, استکبار ہے. تو اب یہ استکبار جب ہمارے سامنے والا جو ہم کو احساس دلاتا ہے کہ نہیں تمہاری بات غلط تھی, تمہارا یہ کام صحیح نہیں تھا, تو میرے اندر چونکہ ایک عجب اور ایک گھمنڈ پایا جاتا ہے کہ نہیں میں ہی سب سے بہتر ہوں, لہٰذا اب مجھے اس کے اوپر غصہ آنا شروع ہوتا ہے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو جو تم مجھے سمجھانے کی کوشش کرو گے. تو ایک سبب جو ہے وہ گھمنڈ ہے. البتہ جی مولانا صاحب, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس نے جب یہ ٹوکا, اس کو کہا کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, تو وہ مانا نہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کی بات کو ماننا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اگر وہ مان لے تو پھر وہ اپنی اصلاح نفس اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری غلط بات پر متوجہ کر رہا ہے تو ہم اس غلطی کو سدھاریں, یہی اصلاح نفس ہے. لیکن اگر اس راستے پر نہیں آئے گا تو پھر اس کے اندر ایک غصے کا مادہ پیدا ہوگا. البتہ یہ خود جو گھمنڈ ہے, یہ جو عجب ہے, یہ خود ایک روحانی بیماری ہے. انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ان ایپیسوڈز میں ہوگا کہ مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج بلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جب میں 6 گروہ کو دیکھتا ہوں, 6 افراد کو دیکھتا ہوں, تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ان 6 افراد میں اور 6 گروہ میں ایک یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں گھمنڈ اور استکبار کے ساتھ زمین پر قدم رکھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہے. کیوں تعجب ہے؟ کہ یہ اپنا اگر ماضی دیکھے گا, پاسٹ, تو وہاں پر نجس نطفہ ہے. یہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ نجس نطفہ ہے. اگر مستقبل دیکھے گا, اپنا فیوچر, تو ایک نجس جیفا, ایک نجس بے جان جسم ہے. روح جب نکل جاتی ہے تو اب یہ ایسا نجس ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس کو چھو لے تو اس پہ بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ اتنا نجس ہو جاتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. یعنی کسی جانور کی میت کو اگر ہم چھوتے ہیں تو ہمارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا. اگر وہ تر ہے تو بس ہم نے اتنا ہاتھ دھل لیا اور کافی, اور اگر وہ خشک ہے تو اس ہاتھ کو دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان کو پروردگار نے, کہ جو اشرف المخلوقات ہے, مگر انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ مرنے کے بعد یہ ایسا نجس ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو مس کر لے تو اس کے اوپر مس میت کا غسل واجب ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ انسان گھمنڈ کر رہا ہے, غرور کر رہا ہے کہ جس کا ماضی نجس نطفہ ہے, مستقبل نجس جیفا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب تک زندہ رہتا ہے تو نجاستوں اور غلاظتوں کو اپنے شکم میں رکھ کے یہ زمین پر چلتا اور پھرتا ہے. کس بات کا یہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یہ گھمنڈ اور استکبار دیکھا جاتا ہے. اس اور گھمنڈ اور استکبار کا بھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے. تیسرا سبب ہے حب نفس. جب انسان اپنے نفس کی بہت زیادہ محبت کرتا ہے, بس وہ اپنے سے مربوط رہنا چاہتا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی مطلب نہیں. حالانکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو پروردگار نے اس عالم اسباب و مسببات میں ہمیں بھیجا ہے. ہماری گردن پر کچھ حقوق اور فرائض ہیں, صرف ہم اپنے نہیں ہیں. اگر ہم باپ ہیں تو بیٹے کے لیے کچھ فرائض ہیں, اگر بیٹے ہیں تو باپ کے لیے کچھ فرائض ہیں, رشتہ داروں کے بھی ہیں بے شک, بالکل ہیں. لیکن جب انسان ان فرائض کو پس پشت ڈالتا ہے اور صرف اپنی ذات اور اپنے نفس کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ حب نفس بھی سبب بنتا ہے کہ انسان کے غصے میں اضافہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ تو آرام سے زندگی گزار رہا ہے, مگر جب اس کا کوئی عزیز, اس کا کوئی قریبی مشکل وقت میں ہوتا ہے اور کوئی تیسرا شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ صاحب تم اتنے رفاہ میں آرام سے زندگی گزار رہے ہو, تمہارا وہ رشتہ دار کتنی سختی میں ہے, تو اب میں تو اس کی سختی کو ختم نہیں کرنا چاہتا, میں اس کے اوپر غصہ اتارنا شروع کر دیتا ہوں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے. جبکہ یہاں پہ بھی یہ بات اس کو سمجھنا ہوگی جو وہ کہہ رہا ہے, یعنی کہ ایک وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ تم اس سے غافل ہو تو تم کرو, مدد کرو جا کے. یہی ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں اصلاح نفس کے لیے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا دینی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس برائی کو اپنی ختم کرنے کی کوشش کریں. حب نفس کی بنیاد پر انسان جب اس کو نہیں اس کا معالجہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے. چوتھی چیز ہوتی ہے حب دنیا. دنیا سے جب انسان کو بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے, دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر اس کے زیادہ تر جو غصہ آتا ہے صبح سے شام تک کی زندگی میں ہمارا اس کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ حب دنیا. ہمیں دنیا کی چیزوں سے, مادی چیزوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جب ہم ان میں خلل دیکھتے ہیں, جب ان میں ضرر دیکھتے ہیں, جب ان میں نقصان دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے. مثال کے طور پر شیشے کا گلاس رکھا ہوا تھا, بچہ, مجھے بڑی اس سے محبت تھی, مجھے بڑا پسند تھا وہ گلاس, اسی میں پانی پیتا تھا. چھوٹا سا بچہ آیا میرا, ہاتھ مارا اور اس نے وہ گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا, تو اب جو مجھے فوراً غصہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے حب دنیا, اس گلاس کا کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جب اس کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھا میں نے تو میرے اندر ایک غصہ پیدا ہو گیا. یہ میں نے بہت چھوٹی سی مثال دی. اسی طرح سے غصے آتے ہیں. میری طبیعت کے خلاف مہمان آئے ہوئے تھے, میں یہ چاہتا تھا کہ جب مہمان آئے تو اچھی میزبانی ہو تاکہ وہ جا کے میرے قصیدے پڑھیں,
یہ حب نفس اور حب دنیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ میری زوجہ نے صحیح سے میزبانی نہیں کی, مہمان چلا گیا, تو اب زوجہ کے اوپر ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ تم نے صحیح سے میزبانی کو نہیں کیا, اب وہ مجھے بدنام کرے گا. یہ کیا, یہ حب نفس اور حب دنیا تھا. تو اس سے بچا کیسے جائے مولانا؟ احسن تم انشاءاللہ, چونکہ آپ کے بقول ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, لہٰذا میں اس کا معالجہ بھی انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے قرآن کے آئینے میں اور اہل بیت علیہ السلام نے. اور آج تو باقاعدہ اینگر مینجمنٹ کے نام سے باقاعدہ کورسز ہو رہے ہیں کہ جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو کیسے قابو میں کریں. انشاءاللہ اس کی بھی باتیں ہوں گی. خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمیں لالچ جیسی بیماری سے بچائے رکھے اور غیظ اور غضب کی شدت سے بھی ہم کو محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. تو یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مرشد صاحب قبلہ, جو پروگرام اصلاح نفس کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کر رہے تھے. اب اپنے میزبان کو دیے اجازت, کل اسی وقت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. پھر خدا حافظ.